Urithi ni moja ya vyanzo vya vurugu ndani ya jamaa. Baada ya kifo ya mzazi, kesi nyingi za sintofahamu zinaripotiwa kuhusu namna ya kugawanya mali ambayo marehemu ameacha. Hata kama sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonyesha waziwazi njia nzuri ya kumiliki urithi, watu wengi wanaendesha vitendo visivyo halali kwa kutafuta kujifaidisha mali ya marehemu. Kutoheshimu sheria katika masuala ya heritage inaweza sababishwa na ukosefu wa ujuzi au kupuuzi. Ila inajulikana kuendesha heritage kinyume ya sheria imesukuma watu wengi kugombana, kuishi maisha ya uadui, hata kufanya mauaji kati yao. Kuna wazazi ambao wamefariki bila kuacha wasia ya urithi ama testama, na hiyo inaleta ugomvi kati ya watoto wakati ya kugawanya urithi. Hata kati ya wale ambao wameacha testama, inaonekana kama zimeandikwa pasipo kuheshimu sheria, jambo ambalo linaweza sababisha mabishano kuhusu urithi. Kwa kuchambua mada yetu kuhusu njia bora za kuendesha urithi, mwalikwa wetu ni mwanasheria Pascal Musubao. Je, ni wanani wanastahili kurithi? Watoto wote wenye walizaliwa ndani ya ndoa na nje ya ndoa na wiko rekoni na mzazi au na wazazi wote wiko na droit ya heritage. Sheria iko wazi, kama mama aliolewa na bwana yake njoo amekufa, au kama baba alioa ni bibi njoo anakufa, na wako na hiyo wanaita mariage, na wakasinye regime ya communauté universelle de biens, urizi ambao walipata na huko pamoja inapasha na gabuliwa mara pili, kunakuwa 50% ya baba, kunakuwa na 50% ya mama. Lakini wakati kunakuwa hiyo wanaita separation de biens, kama waliunga ndoa wakaopte pour regime ya separation de biens, c'est-à-dire kila mtu alikuwa anapata kitu na anakiandika kwa jina yake, na hiki kenyewe baba naye alikuwa anaandika kwa jina yake ni kia kwake. Kunakuwa hiyo regime wanaita réduit aux acquis, vitu vyenye tulipata mbele ya ndoa kila mtu na vyake. Lakini sasa tunaunga ndoa, tunatoka kwa etat civil, vyenye tutaanza kupata pale vinakuwa vyetu. Nini inaweza sababisha mizozo wakati ya partage ya heritage? Kunakuwa hiyo inaleta mizozo sana, ni wakati sawa vile baba alikufa, aliacha mwanamke, sawa vile mwanamke hakufanya mariage naye, inaweza kaleta mzozo, sababu familia ya bwana au ya baba itakuwa inasema nono, huyu mwanamke hakumuoa, hana droit ya urithi fulani. Kunakuwa ingine inaleta mzozo, ni wakati watoto wasikilizani ndani ya jamaa. Kunakuwa wale wanapenda wakamati pare ya yulu kushinda wengine. Kunakuwa ingine mzozo inakuwa ni wakati kunakuwa discrimination, wanasema hawa ni wanawake deja walishaka kuolewa, wanapaswa kupata ngambo ya kule kwa bwana wao, na hao wanaume wanasema nono, si nje tutabakia na jina ya jamaa, si nje tunapaswa kupata mingi kushinda hao wanawake, na hiyo inaleta mzozo ndani ya jamaa wakati wa urithi. Baada ya kifo ya mzazi, sheria inaandaa muda gani ili kugawanya urithi? Sheria yetu ya Kongo haiprevoir aseme siku fulani au muda fulani, mimi inakuwa wazi namna gani. Nasema mtu akisha kufariki, c'est à la famille de voir mu periode gani, kama ni après juma, kama ni après siku mbili, kama ni après mwezi, inaweza kakaa famille jamaa zote mbili na zinastatiwe kwa hiyo question. Alors hiyo ambayo uliniuliza, hakuna muda yenye iko waziwazi, ni jamaa mbili kuikana, le plus tôt serait le mieux. Ni nani ndiyo anaweza ongoza processus ya partage ya urithi? Unajua sheria yetu ya Kongo ina reconnaître coutume. Coutume c'est parmi les sources du droit, na chaque coutume banayua jamaa fulani inakuwaka na responsable na msimamizi. Kama ni jamaa ya baba ina msimamizi, banayua sema huyu, na watoto wanakomana na wanayua baba yao shakuambia jamaa yetu msimamizi anakuwa fulani, au kama msimamizi alikuwa ule mwenye alifariki, wanayua mwenye anakuwa na msegonde ni fulani. Jamaa ya mama ni hivyo hivyo tu. Alors sasa kunakuwa hiyo conseil de famille
ni wale wasimamizi wana coordonate hiyo habari ya urithi, na akomena koro na mwafiriwa. Mwafiriwa ni huyo, kama ni mama ndio alibaki paske yeye ndio anabakia kwanza responsable à l'instant, au kama ni baba ndio alibaki ni yeye atabakia pale comme responsable. Alors wale wasimamizi watakoordone naye na watamsikiliza juu ya kurepertorier kila bien, kama ni meuble, kama ni kitu yoyote ijulikane kijamaa, na hivi vitu partage iweze kufanyika sawa vile sheria inaona. Kuna tofauti gani kati ya kupana vitu wakati mtu angali hai na urithi? Hiyo ambayo umesema mambo ya kupana niyo wanaita ndani ya sheria donation. Dès son vivant mzazi anaweza akapana akafanya hiyo ambayo inaitwa donation, na hiyo donation inaomba ikuwe prouvé par un acte. Kwa mzazi alipana, bibi yake anaweza akacontresigner, watoto fulani fulani naomba wanajua na wainforme ke no, mimi nilipatiaka mtu fulani hiki visa sa esa. Ni wakati gani mtoto anaweza ondolewa ama kupoteza haki yake ya urithi? Watoto ambao wanaweza kukataliwa kupewa urithi ni wakati mzazi yeye peke dès son vivant anasema fulani hawezi akapata urithi wangu, na mzazi anapaswa kueteye, anatia mamotifu. Mtoto alitafuta kuniuisha, mtoto alifanya kitu fulani hivi na hivi na hivi na nipa sumu, pour cette raison na mutosha ndani ya urithi. Et sur le plan du droit c'est connu. Mtaalamu huyo aliongeza kwamba usimamizi bora wa urithi inasaidia kuimarisha umoja wa familia, kulinda haki za warithi na kuepuka mizozo. Kwa mwisho, anatoa mwito kwa watu wote kujifunza kanuni za urithi ili kuepuka migogoro inayotokana kwa njia hiyo.